Left daw. Oh, oh ano? By request, 52 daw. Gusto mo patrasin? Yun. Patrasin na. Sakto lang eh. Ingay. Atras! Oh! Pala desisyon si Don Robert. Oh, dalawang cup yun ha. Dalawang cup yun. Pero malakas eh. Hindi malakas. Malakas. May lusot pa rin. Utang inang buhay yan. Kung tamang pat yun, babahalin yun eh. Vertical yun. Pwede pa sa dark spot tapos regular speed.